بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين وكلا چوینی تاغ کسان يخوضون في آياتنا چه ناروا باس کئی پایاتونو زمن کے فأغرض عنهم مخوالو ددینا حتى تردی پوری يحوضو في حديث غيري چه انو نوزی دی شروش دی پا خبر نورو کے وإما ينسينك أو كچرت يرگستانا الشيطان شيطان فلا تقعد مكينا بعد الذكرى پس دياد اشنا مع القوم الظالمين سرد قوم ظالمانو وما على الذين او نشت دے باغ کسانو بانی يتقونا چی پرزگاری کئی من حسابهم دی حساب ددینا دبوج ددینا من شین سشیم ولكن ذكرى لیکن نصیحت دے نصیحت ورکول دی لعلهم یتقون دی دا پارا چی دی راو گش دی دی بد عملنا دی دا پارا چی دی پرزگاریو کی وذر الذین او پرید آغا کسان اتخذو چنی سل دی دینهم دین خبر لائبا لوبے ولہون و مشغلا وعرتم الحیات الدنیا و دوکه چولی دیل جوند دنیا وذکر به او نصیحت ورکا بی بدی سرا ان تبسل نفس دا چراگیر بچی نفس یو کسا بما پاغس بانی کسبت چکڑی دیم لیس لا نبی دیل دلرا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا من ولین سوک دوست ولا شفیع و نشفارسی و ان تعدل او کچرتا جرمانہ ورکی کل عدل پورا جرمانہ لا یوخذ منها نبشی غستل ددنا اولئیک اللذین داغ کسان دی ابلسو چرا گر کڑی شوی دی بما پاغ سبانی کسبو چکڑی دی لهم دی لرا شراب سکل دی من حمیم دا گرمو بو عذاب علیم و عذاب دردناک تے بما کانو یکفرون بسبب داغی چی دی کفر کاؤ